Hi everybody, welcome to Hola a todo el ACI mundo, Class 2, and bienvenidos a it la will SCI be 4, segunda lección. it will be a pretty short class, Esta but clase va a one of ser the bastante most corta. important probably in ACI 18. I know every class we say the same thing, that Puede this is ser the most que important, eso but es believe it or una not, de las this is clases like más the next importantes de brick that ACI. will help En you to ACI build, a menudo dicen que esta building. clase es muy And importante, pero hoy I think vais a almost everybody is obtener crucial, right? You don't algo want to que have os a va a house with ayudar a holes construir and su camino en walls. ACI. Y yo So sé que cada paso sit es up straight, importante close porque your eyes, and imagínate que estás think about construyendo una one casa question. y no quieres que aparecen los agujeros. If you're a Entonces, student or volunteer, siéntate recto, derecho translator, y whatever piensa you en are tu doing motivación. while Cierra listening to tus this class, ojos. Puede ser que eres un think estudiante about o your un motivation. voluntario o un Why are you here? traductor. No importa qué estás haciendo, pero cierra los ojos ahora y piensa en tu motivación. ¿Por qué estás What aquí? pushed you to come to these teachings? ¿Qué te ha empujado venir en esta clase? What was the major issue, the major problem that led ¿Cuál era to this tu class? problema principal para venir a esta clase? And now think, Y ahora what do piensa, you think can help ultimately your problems? Will help you to resolve all these problems. ¿qué te va a ayudar en un sentido absoluto a resolver todos estos problemas? And in these teachings, Y you en can do it estas enseñanzas, only if you tú puedes hacerlo study solamente si how this estás estudiando whole reality cómo works, funciona nuestra realidad and use this wisdom y usas to esta change your life. sabiduría para cambiar tu vida. If you do not believe that Si you no should crees just give up on the que reality, which would make sense if things are random or y solo depend piensas on que tienes que somebody else, abandonarlo like todo y si piensas que las being that cosas is existen por deciding casualidad everything. o dependen de alguien más, If you believe that you can influence this reality, si crees que your puedes own life, influir en esta other realidad, people, en tu propia vida, en los then demás, make a decision entonces toma la decisión that you will use this knowledge and this que vas a wisdom usar estos to conocimientos apply y in esta your own life. sabiduría y usarlo en tu propia vida. And make a wish that Y haz un deseo this wisdom that you listen to que would esta help you to sabiduría help every living being. que estás escuchando va a ayudar a ti, Even if you do not know ayudar a todos how los seres you will vivos, do it. incluso si ahora mismo no sabes cómo podrás hacerlo. Open your eyes Abre and tus let's ojos do the class. So, class 2 y vamos is a empezar nuestra about clase. Entonces, levels es la of clase número reality. 2. Uh, Ahí let's vamos a hablar sobre los remember where niveles de we la are. realidad ACI y 1 vamos a was an recordar dónde overview of the estamos. whole class, right? ACI What will 1 happen to you, era why to do un, this, un repaso what de todo are el the camino main que va a pasar, ideas porque that will tenemos que help you. estudiarlo, cuáles son ACI ideas 2 principales que was te about van a ayudar. what is actually ACI 2 working in this reality. era sobre What does work?
sobre lo que funciona realmente en if esta realidad. I go to Por the ejemplo, doctor and I si get voy a al doctor treatment from the doctor, like does y the recibo una ingredient receta, work in the pill that I'm taking estos or something else? van a Uh, funcionar estos medicamentos why some que people yo voy they a tomar o are es born otra cosa, in porque hay wealthy gente families and que wealthy countries, nacen other en las people are familias born in ricas poorer o families, poor países countries, why ricas some women y they otra gente get nacen en los married países and pobres, are happy in porque their algunas relationship, or mujeres men, se why other casan y people are están not happy felices en and not sus find their relaciones o partner, los like hombres y what will otros help no to solve y no all pueden these problems, encontrar right? su pareja Then ideal. ACI3 ¿Qué puede was ayudar a here resolver todos how estos to apply problemas? this Y si knowledge hay tres, of era the sobre nature of reality cómo to usamos really change estos it, like conocimientos sobre la and naturaleza why you need to de la meditate. realidad para And now cambiarla it realmente y looks like porque it's all necesitas random, a meditar y ahora this thing, then this thing, then this thing, parece then now que what you feel. todo eso And there is a ocurre al reason azar. behind every single course Y Geshe ahora Michael vamos a hablar de created. lógica. And Hay it una razón will que está detrás look de cada like first curso que ha probably creado almost 10 Geshe courses for Michael. you Y al as principio puede every parecer next course is something algo totally different from what you como were 10 learning before. cursos But y en cada actually curso all of this hay algo or completamente all these nuevo y courses are no different relacionado puzzles con lo of the que same estabas picture. estudiando antes, And pero at the todos end estos of cursos 18 es ACI como courses, what partículas de will un happen to puzzle, you is what happened una to me imagen after I completa. Y graduated from cuando my vas medical a school. hacer tus 18 Out of a cursos, sudden, all these eso, different pieces eso of ha ocurrido conmigo. information, Cuando yo different salí disciplines like de la anatomy universidad or médica, toda esta biochemistry, histology, información, por ejemplo, anatomía, pathological anatomy, bioquímica y microbiology, histología, they patología, all started to come together in microbiología, neuroscience or like todos therapy, estos partículas surgery. de They puzzle han all come formado together, and una you have this almost huge terapia, model of a human being in your head, etcétera. right? Han formado So the una same imagen will happen completa, with you un with modelo ACI courses 3D. because at the Y lo end of mismo va a ocurrir 18 con ACI courses, vosotros you cuando will vais have a a good completar idea sus how 18 the path cursos really de works, ACI, porque and vais a all the scattered obtener pieces las will ideas come to a sobre three-dimensional cómo funciona nuestra kind of realidad y todos model of this estos puzzle. trozos And it de is extremely puzzle beautiful because van a you will reunirse have this en feeling un that modelo every single phrase in these de teachings 3 dimensiones. had Se meaning. vas a There was tener nothing una extra and sensación que nothing cada missing. frase en So, estas and enseñanzas tiene logic is su sentido. Entonces, the most no hay nada que sobra important aquí en because estos it cursos. will Y la it will be the lógica es basis una of cosa muy you importante porque es la making base progress on this path. para hacer And progreso en este camino. I love it because it is close Y to a mí me science I'm gusta coming mucho from, porque and actually es algo you algo can be parecido a la a real ciencia de scientist if donde yo you provengo. study Y logic en and la use it. realidad puede Um, ser so como científico si for estudias la lógica y what lo what science is usas. actually studying? Science studies phenomena, right? ¿Qué So realmente it está observes the estudiando reality and la tries to figure ciencia, los what are the fenómenos, la relationship realidad, e between the phenomena intenta in the reality? encontrar People in las ancient times relaciones they would be entre just estos observing, fenómenos like famous y cosas. Por experiments ejemplo, of en los Newton tiempos with antiguos, with an la apple and gente other estaban stuff. observando, por ejemplo, So they experimento were de Newton observing con and su trying manzana y to las cosas draw parecidas. conclusions. Solo estaban observando And e intentaban de sacar actually, this is conclusiones. we are doing here the same thing. Y aquí There are estamos obvious haciendo things, la misma phenomena, cosa. right, that Hay we can cosas obvios observe, and there y are things lo that que we podemos cannot observar, observe. And for, I think we can o start the hay slides. cosas que no And for podemos ver. the first type of Vamos a things ver that are diapositivo. evident, Y like for example, lo it primero, will be the first level of reality. primer nivel de la realidad es Evident things are lo que es evidente. stuff that have color,
Por ejemplo, las cosas como colores things that o las formas, sounds or something sonidos, you can touch, the feeling when you a touch lo que something, podemos right? tocar Basically, y tener alguna it's sensación que a estás tocando perception, algo. Es something that la you can perceive percepción. with your En five general es sense la organs. percepción de algo que puedes Remember percibir from the con tus Sutra, órganos sensoriales. nose, Si os ears, acordáis, la eyes, sutra de nose, ears, corazón, what nariz, else? ojos, oídos, Touch ¿qué más? and Cuando taste, tocamos right? So, y and these el five sentido glass de sabor. dots, these are Y things that you estos can perceive 5 directly. cosas And this es is lo que the podemos first level percibir de of manera reality, directa y evident es el reality, primer nivel de la or realidad, obvious reality. la realidad We also obvia call o it evidente. uh, we También also la call it llamamos deceptive reality. Why it is realidad direct mentirosa. or ¿Por qué? because Porque you es do not directo have to y use anything else except your direct experience. porque no If you necesitas can usar nada see, más smell, hear, salvo tu touch, have a percepción taste of directa. something, Si puedes or ver, perception of your oír o tocar o thought sentir of el your mind, sabor de algo not the o not the percibir fact that tus this thought is ideas, correct, tus but the pensamientos, perception of it, the fact that it eso exists no and you significa que can es correcto, detect it. You can become pero aware of this thought, tú of puedes verla this o thought. puedes percibirla, This is pero the eso puede first ser level of engañoso. reality. Obvious objects, Y like eso es primero a nivel de la pen. realidad. Los objetos We will say obvios P-pen, como un right? bolígrafo, Because por this is ejemplo, something that we can directly see. o vamos a Or decir like the microphone, like the un bolígrafo computer, concreto, like o two micrófono, ladies in front of ordenador, me, o helping me today with this dos class chicas in our enfrente office. de mí que me están ayudando con esta clase So en nuestra oficina. this is pretty obvious, right? Then we Y have es another bastante level of reality. And evidente, by the way, ¿verdad? in Tibetan Y it was luego tenemos otro Ngungyur, nivel de la Ngungyur, realidad. En evident tibetano, reality. primer nivel The second llamamos level Ngungyur, is Kokyur, realidad hidden obvia. reality. Segundo nivel, It Kokyur, is not lo que something está that we can oculto. detect with our sense organs. No es algo que tú puedes And percibir I think o you can imagine con how tus many órganos things we sensoriales. cannot detect Yo creo que puedes with our sense imaginar organs, like cuántas cosas hay 90% que no probably, podemos percibir con maybe nuestros more. órganos sensoriales. Puede Actually, ser I think much 90% more, o right? más. Because they Y say that yo creo que más. we Yo can personalmente perceive creo que más. Dicen que even podemos percibir things that can be detected otherwise, not with the human's eye. We perceive cosas like zero, two que zeros, 35% of un the humano que reality puede percibir las that can be cosas con detected sus somehow ojos with son other things. So 0.2%. not much. Other things we No, no deduce. es tanto, ¿verdad? How Y you use otras this cosas deduction, que this uh, estamos when you usando have to la draw conclusions. For deducción. example, I Tú can show tienes que you hacer las something like conclusiones. Por this ejemplo, pen, yo te puedo and enseñar then I algo, can por hide ejemplo, it este bolígrafo, behind my y back. yo puedo And now you esconder este cannot bolígrafo see detrás de mi espalda, anything pero behind my y back, tú no right? puedes verlo, But no you puedes still ver think that nada the pen is detrás there de mí, because you pero didn't see me moving and sigues you didn't pensando hear que any tengo un noise of bolígrafo me porque dropping, lo has of visto. potentially me No dropping the ves pen, cómo estoy right? So moviendo, no already as escuchas el soon as you sonido del cannot see bolígrafo dropping, que cae al suelo. you start to use your logic. Cuando tú no ves el You're objeto, deducing that it's empiezas there. a usar tu lógica. And we use it Entonces, estás everywhere. haciendo conclusiones So it's not only deductivas that y lo estamos there is usando a constantemente. reality level that is hidden. En- We y use este nivel this de for many, la many realidad things that are not directly perceived, right? no es algo escondido So realmente, pero lo estamos usando what para can muchas be, cosas que no podemos what else can be percibir hidden from directamente. us? For example, emptiness, right? Las cosas When I que pueden ser teach escondidos Tibetan, de nosotros, ¿qué the más? fact that
Por then does ejemplo, not come from vacuidad, itself, cuando but yo comes from estoy me, from incendiando un bolígrafo y el Vivaya, hecho right? que este This is bolígrafo how we no teach the parable. proviene, The fact that people and que proviene animals de and mí other o beings, they see del different perro, things es como in the same explicamos la vacuidad, shape and form, que a la shape and form, gente like y otros depend or seres, por ejemplo return to animales, it. ven Yes, las cosas de distinta it manera. directly Veamos says that formas. El ser it humano cannot ve come un from itself, bolígrafo right? y el Uh, perro ve and un then juguete para masticar. you can Y use indirecto logic to queremos deduce that decir que this no, object is no es not coming from autoexistente, itself, right? no proviene de This is sí. how we are doing it. Y entonces podemos And usar then la when it is not lógica coming from itself, para then hacer it la must come from me. conclusión que esta cosa And no proviene de sí emptiness misma, pero de mí. is a hidden reality, of Y la course, right? vacuidad What es else can la, be an example of hidden reality? es la realidad An oculta. impermanence of a person, right? ¿Qué más You do puede not see ser directly that ejemplo somebody de is la realidad impermanent, oculta? like, for example, Ah, changing moment to moment, right? But you una can persona que reduce. cambia constantemente, We use tú no sabes thoughts cómo va a and actuar reasoning to come to y a puedes conclusion hacer for la any object that conclusión. we can Estamos perceive. usando We have nuestros no level of argumentos reality, o nuestros and pensamientos sobre los objetos que no inescapable podemos ver. things that are deeply hidden. Y For example, el the tercer subtle nivel, work of lo que karma is está deeply hidden. profundamente It oculto, means por ejemplo, las acciones that sútiles nobody, del karma, es algo in es- que está a oculto. human Eso being, let's significa put que it this way, nadie, yo quiero cannot decir, un ser humano, see no how karma puede works ver and also cómo funciona cannot el karma prove y también tampoco this subtle puede work of karma. probar, There is no way that you tampoco can puede probar logically esta prove función sutil that del karma. No hay, this no object existe or manera cuando tú this podrías event probarlo de comes manera from lógica. that seed Por ejemplo, because no it is puedes deeply probar que this este reality is hecho deeply o hidden. este objeto So proviene if de esta you semilla, can porque prove esta realidad emptiness, for es example, profundamente oculta. you cannot Y prove entonces, karma. si tú You cannot puedes prove probar la vacuidad, tú no puedes exact karmic probar correlation, el right? karma. This Lo que gives quiero that. decir, You can una only rely correlación, alguna on correlación en something else concreto, que about karma. eso da, And proviene de this eso. deeply hidden reality Solo, is called Shinto Kokyu. solo puedes Very important deducir. to Y understand it, esta right? Because realidad, este some nivel people de will tell realidad you se that llama they Shinto Kogyur. can prove Y es muy you importante de something about comprenderlo this porque mucha gente karmic te va a correlations. decir que Nobody pueden can prove unless probar they are estas enlightened beings. correlaciones And we will talk kármicas y nadie about it puede hacerlo si no future son seres later on in iluminados. this class. Y vamos a hablar de So eso now más tarde en I esta will invite you lección. to close Y your ahora eyes and think quiero about invitarte a cerrar los one thing ojos that y you pensar cannot really see with your en eyes, alguna but cosa you are que sure no about. puedes ver con tus I don't ojos, know. pero Let me give sobre you a cuál subject. estás seguro. Think about money. Voy a darle I have algún money objeto, por because, ejemplo, or dinero. I don't Piensa have en money dinero. Y because. yo tengo dinero And porque, o by the yo way, you no should tengo continue dinero because porque, I I have y money tienes que because seguir I, porque yo. and try to Puedes continue the seguir de sentence. esta manera. Tengo dinero porque yo y sigue la And this frase. will be your first Termina la frase. assertion. You Eso ready for es a debate? tu primera conclusión o afirmación. For Y, example, I have money because por I ejemplo, work yo tengo hard, dinero right? porque Or because estoy I have a trabajando job. mucho, porque tengo So trabajo. open your eyes. I will not be Y criticizing ahora abre your tus ojos. No voy reasoning, a okay? We will do criticarte it next time. tu argumentación. But Vamos a hacerlo la this próxima vez. may be Pero correct, may be incorrect, eso puede because ser you don't correcto know if o the puede ser logic that you are incorrecto porque using, no the sabes reasoning that you are using la from this lógica assertion is a que good reasoning. estabas usando o la Does it prove argumentación que anything? estabas usando. Or
you think it does, no but it sabes doesn't. si es un argumento bueno, And si prueba we algo use o tú this solamente piensas que logic prueba algo y everywhere. en realidad We use no. reasoning for Estamos most of usando the esta things that we lógica do in our life. constantemente y esta And argumentación if you para la can mayoría de las cosas que make tenemos en a nuestras good vidas. Y assertion, si puedes if the hacer reasoning la will be correct, afirmación, the airtight, they call it, the correct si reasoning, tu argumentación then va a ser correcta, your logic or your mm, deduction, entonces tu lógica your conclusion o is as good tu, as you tu would see it conclusión with your own didáctica, eyes, perceive it deductiva, directly. And if your va a logic ser is tan buena correct, then all the si lo conclusions will be estuvieras correct. viendo con tus propios ojos The issue directamente. with the Si tu conclusions that lógica no they es are correcta, thoughts entonces that todas you tus perceive in your conclusiones mind, van a ser and incorrectas, van a the ser object may incorrectas. not exist at all. You think about, for example, Si, self-existence of this si pen. son The object does not pensamientos que tú exist, percibes en tu but mente, because it's a thought in my mind, it's por an ejemplo, idea that I can have in my mind. The idea has bad consequences por ejemplo, because el I use pensamiento this que idea es to la vacuidad de decisions, este to bolígrafo no work with existe. Yo people, puedo usar esta idea para to move in my life. mm, So hacer conclusiones, most of times that puedo we trabajar con have la not gente something para that avanzar en mi we can vida. see, hear, Y etc., and we constantly draw tú conclusions. puedes Would be nice to make ver sure that those en la conclusions mayoría are de los correct. casos, Okay, then no podemos ver las here is the cosas, pero question. constantemente hacemos Can conclusiones y anybody no son siempre see verdaderos. more than one Hay una level of pregunta. ¿Puede alguien reality? Like, ver can something más exist que un actually nivel de at la more than realidad? one level of these realities? ¿Puede algo existir en And más de uno the answer de is estos yes, niveles de realidad? because Y you la can respuesta es sí, puede, perceive different porque objects through these three different diferentes levels of objetos reality, pasan and por they los could tres look in different distintos way niveles de la to realidad, beings that are perceiving them. dependiendo For de quién example, intenta you can percibirlos. show as Van a ser by the way, thank distintos you dependiendo de una to persona. our designers, to Por Alina ejemplo, and the team puedes who enseñar helped with the este PPTs. They are diseño just beautiful. y quiero So agradecer you can a show los a pen diseñadores to que a han blind hecho esta person, the same presentación. object, right? Puedes enseñar un You're bolígrafo a showing una to persona different beings, ciega and a blind person will not see it. For a blind person, y an una object just to persona think y esta should persona be no va a an verla. obvious, evident Ah, reality, right? por la persona que está Belongs to a ciega, hidden este reality, bolígrafo que nos parece because obvio, of para esta absence of this persona pertenece a la realidad sense oculta, awareness. And for a human who is porque not él blind, no it will tiene be visión, an no tiene obvious reality. percepción de este bolígrafo. And Y for para una an persona enlightened being, que tiene vista an perfecta, enlightened es being will obvio. see also Y the para un ser subtle iluminado, work of él karma. va a ver The reason también why I see the pen. trabajo sutil So del they karma. will see actually what Va a saber action por qué yo led veo este directly bolígrafo. to the fact Por that I eso, perceive in this un way, ser this color and iluminado shape. puede ver que Okay. cuál acción me ha One object llevado can a ver, exist a percibir in este objeto all de tal three forma levels como un of reality. bolígrafo. Y un objeto entonces puede existir en Then tres I was distintos thinking when niveles I was de studying realidad. this class, I had Y luego questions yo like, estaba can the pensando same cuando estaba person estudiando move through esta these lección, three tenía levels of preguntas reality? si Think about una it. persona Can puede you, I moverse mean, en estos perceive tres niveles. something that ¿Qué you did not pensáis? perceive before? Yo quiero decir, And I'm percibir thinking algo about que no estabas Tibetan language, percibiendo right? antes. We told you Y that we yo study Tibetan right pienso now. en un idioma And tibetano. I remember first time I heard Tibetan and it Y was a yo little bit. ya estaba I diciendo could que not estamos detect anything. I aprendiendo mean, tibetano y cuando Tibetan, forget about Tibetan. escuché el tibetano English. por la primera vez, no comprendí nada. Believe me, I did not speak the language when I was 5 or 6. I did not speak Ukrainian, to Cuando be tenía honest, 5 o 6 because años, my
family was Russian Yo speaking. no hablaba I learned ucraniano it porque later. en And mi yeah, this familia is estuvimos my hablando second native ruso. Ya language, aprendí but ucraniano más I didn't tarde, speak es mi any segundo Ukrainian idioma. before I was like No 13. hablaba ucraniano I did, but not hasta much, right? 13 años. And then I really Hablaba, pero muy started poco. to study, and Y now my Ukrainian luego is as good as he Russian, empezado and de estudiarlo, English entonces mi is the third ucraniano es one, tan bueno French is como the mi fourth ruso one, and y Tibetan, inglés es mi tercer the idioma, last, okay, not francés Tibetan is cuarta not the last one. y el Chinese, my tibetano, Chinese is worse than my Tibetan. So bueno, if tibetano no es you study tan languages, malo. one of the, Mi it's chino like a es miracle, todavía right? peor que mi tibetano. Y You cuando estás aprendiendo immediately los idiomas, have no lo idea ves about the como language, un milagro, and ¿verdad? I Porque remember al me principio seeing tú no tenías Tibetan ninguna letters for idea the first sobre time. este idioma. What? Me acuerdo cuando yo And vi por la primera it's vez funny because las letras the tibetanas. habits are Pensé, so ¿eso strong in qué? my mind. Y es divertido Like I can porque read almost all of nuestros Tibetan hábitos texts son by tan now, fuertes en nuestra consciente. but the first impression Y I have when ahora I see the puedo page is leer just prácticamente plain Tibetan, no cualquier English. texto It's en like, whoa, tibetano. I Pero cannot por la read this. primera vez, cuando And yo I lo vi can, sin but I inglés, still have this first yo he dicho, impression, ¡ay, whoa, Dios I mío, yo cannot no read voy a it. poder leerlo! So one Todavía person, me the same acuerdo de person esta can primera also percepción. move through No these podré leerlo. different levels of reality. Entonces, la misma persona puede atravesar estos Um, niveles de la realidad. then I would like really Y to luego me you to think about gustaría something practical, decirle, like why it is me important gustaría que to pienses en algo práctico. understand how Por much, ejemplo, ¿por qué es how often we importante de draw these entender conclusions on things that we really don't que know? muy a I menudo mean, hacemos estas in conclusiones the sobre first las cosas class, que no we finished conocemos? with the ¿Qué quote, quiero right? decir That por eso? only an enlightened En la being can lección judge número other 1 people because they estuvimos, can read their hemos minds and dicho see the una intentions, the frase que solo un ser subtleties iluminado of puede motivation, juzgar a los etc. demás porque And puede I cannot ver judge su another person consciente, sus if I cannot intenciones, y do the yo no same. puedo juzgar a otra persona si no puedo hacer lo mismo. Sorry. Perdón. But Entonces, unfortunately, I do all por day long. desgracia, I think I know what lo other estoy people haciendo are thinking. constantemente. I think I Y know yo what they creo are que yo doing, sé and sobre I qué think I piensan otras know personas y what is entiendo their lo que están motivation. haciendo. Yo I think I pienso know que what they yo see. conozco I la mean, if motivación you de will esta be gente. honest Yo pienso que yo to sé yourself, lo que están viendo. Y and si know what vas color a do we ser have here. Like, sincero contigo mismo, this is actually white. I don't know ¿qué es lo que how you tenemos see it, but aquí? we Eso see it es here, and blanco. it's Mira, actually white. no sé cómo Are you sure that lo other people perciben, see pero the eso es same white blanco. you see? ¿Y estás So, seguro que and los if demás you're ven aware of el mismo this blanco que incapacity tú? to really judge something beyond Si your thoughts and vas a darte perceptions, cuenta que no then tenemos esta habilidad your life changes, right? You don't juzgar, make mistakes thinking instead of other people. tu vida va a cambiar. And No vas a hacer a very errores important disclaimer, pensando en los I don't demás, say that en vez de los demás. you cannot Es muy judge importante. what you see. Of course you do, Yo no quiero but decir what is the que conclusion no of what puedes you see, hacer right? conclusiones So sobre was lo it que another estás person's viendo, motivation is something pero else, right? ¿qué conclusiones estás haciendo? Es Imagine a importante. story. Por ejemplo, I ¿qué don't know, motivación maybe tiene you tal o have tal a very persona similar haciendo one. algo? You can Por think about ejemplo, your situation. I remember puedes we pensar had en one alguna guy situación en tu in vida the office y me when I was acuerdo working for a que big yo pharmaceutical conocí un company chico who cuando would yo trabajaba never en la be compañía really farmacéutica. friendly. Uno And de mis I was thinking he just compañeros hates me, estaba because siempre muy... I come, and Y yo then pensaba que me he odia never says prácticamente porque hello. And él I was estaba like, okay, he siempre has something, poco amable, nunca me It is something decía buenos personal. días And y yo pensaba que then in many tiene algo years, I detected personal that mm, the guy just en mi was contra. autistic, Y luego, and it was difficult for him varios años después,
Y see yo many aprendí people, que era autista he was quite y para functional, él era muy but he difícil would ver prefer, muchas keep his space, personas. and was Él trabajaba not muy at all bien, about me, right? pero And prefería we estar joined so many solito en su conclusions propio like that, espacio y based no on era sobre mí. absolutely nothing, Y yo based pensaba on que the air. me odia. Estamos haciendo Uh, muchas conclusiones but que no tienen nada que ver do you con la think that realidad, con, my que no tiene ninguna perception base. and what I was doing Y with this estamos perception pensando didn't que do mi anything? Like, percepción imagine I'm y coming lo que to the estaba office every day. haciendo con mis I see the some percepciones, guy, and he eso no me irritates me ayuda. every time, right? And I Y have every time, imagínate que yo veo like, do en you mi think it oficina doesn't cada land día on a la misma seats? persona que me I enoja mean, of course it y does. And pensamos que do you want to have the seats? pensamos que eso no It's all tiene logic, right? ninguna All logic. influencia en No, I nuestra vida, don't want pero to have the seeds. Then next question. Is it true estamos, what I hay que think recordar about que it? estamos No, it's not sembrando true. semillas con cada Can I acción, con think cada something pensamiento. else? Entonces, yo no Anyways, quiero what I tener think, estas I semillas cannot confirm malas. it, and it ¿Es is true. verdad lo Yeah. que yo pienso sobre él? Maybe better I will O think puedo something pensar that I otra cosa cannot sobre él confirm, y but it cualquier will cosa be que yo voy a useful. pensar sobre él, yo no puedo For probar. example, Entonces, eso you no tiene can think ningún about this sentido. guy as Pero yo puedo please pensar don't think en that I'm algo que no sensing. puedo probar, It's pero va actually a very ser serious. algo útil. You can Por think about ejemplo, him as si yo about pienso en somebody esta who does persona something amazing y and strictly secret. pienso And de he él does it, I don't know, all como night en long. alguien que He's está exhausted. haciendo This is algo why he's sitting increíble. and, Y puede in the ser está corner, does haciendo not algo talk en to anybody. secreto. Por ejemplo, está Uh, trabajando and durante la I can noche y está muy admire cansado. his Por eso por la actions. mañana está I mean, súper cansado y no quiere hablar totally con nadie potential, right? por su cansancio y But solo my puede admirar admiration and my good feelings, a este they will chico. also plant seeds. Y And the seeds entonces that will be eso planted are real esto va a generar sensaciones and will buenas ripen. y So sentimientos it's just an buenos. Y example. entonces de esta manera yo voy a crear semillas And buenas. Es solo un ejemplo. let's again emphasize what we want to prove Y in vamos a subrayar lo que as queremos probar. facts from hidden reality or something else. En la realidad Like, we want oculta, to prove emptiness because as of today we cannot see en it la directly. realidad I oculta mean, unless queremos you probar la vacuidad are porque ahora vyas mismo and no podemos percibirlo bodhisattvas directamente, of one of solamente si no 10 eres un bhumis área and o enlightened beings. bodhisattva If you are a human, o un ser iluminado. you didn't see Si anything eres un directly, ser right? humano normal, And supongo que no has you visto la need vacuidad directamente thousands of proofs of y emptiness. Because if you can necesitamos really prove it, miles de it pruebas is the de la same vacuidad, as if you porque would see si it with your eyes. realmente vas a poder probarlo, It will es lo function, mismo this que idea. verlo And con you tus will be propios able to ojos. change Esta your life idea va a funcionar de even esta you manera didn't have the y vas a experience yet, ser capaz de cambiar tu just based vida, on logic. incluso si no tenías esta It's like experiencia, solo a basándote en la chess play lógica. when Es you como, know por ejemplo, the moves, jugar al potential ajedrez moves in cuando advance, tú right? If you use logic, conoces it mm, is same. pasos You know in potenciales advance what will por, happen. por adelantado. Y cuando Then estás you usando la need to lógica, prove igual, tú nirvana. puedes I mean, mm, isn't it a great state adivinar qué when va a you ocurrir. Y stop all tenemos your que pain? I mean, it's not that probar. bad things happen. Nothing bad can happen Imagínate anymore. I que mean, podrás remember separar Sri Prabhupada, todos, right? todos tus When sufrimientos. and it also depends on the school we are in when we talk Hay about un these things. periodo cuando But todavía let's vas a tener bluntly imagine pensamientos that we're talking malos. just Eso about depende nirvana. de la escuela So en you que don't have estamos. capacity Vamos a to be imaginar angry, que estamos hablando del irritated, nirvana. No vas bored, a tener scared, la habilidad de sad, enfadarte upset, o ser triste, guilt, guilty. asustarte I mean, o you sentir la just are culpa, incapable of estar negative aburrido. emotions. Es decir, no va Great a ser thing to have, capaz right? de sentir emociones negativas. What's left Yo is creo que es actually pure maravilloso, joy and ¿verdad? happiness. ¿Y qué va a pasar? And Solo la you need to felicidad, prove that it exists, right? la You felicidad need y to be alegría. sure that Y podemos you can probar get que eso there. I existe. mean,
tú tienes que estar seguro que You puedes should not llegar go ahí. anywhere if you are not No sure where it podemos, leads and no the path is debemos ir real. a ningún lado si no estamos Enlightenment beings, seguros do they a exist? dónde vamos y si They el need camino es tools to prove to the real self y, that it si- does. y Otherwise, que where are you seres going? iluminados existen. Maybe you're going to the Necesitamos moon herramientas and para you cannot probarlo a make sure nosotros that the moon mismos, si exists. no, Then, ¿dónde and you're already iremos? in a ¿A la spaceship. luna? Y si no Would be estás good seguro to que la luna have existe, some certainty about imagínate que ya the estás place you're en going. una nave So, espacial y and tienes que estar seguro dónde yes, estás if it yendo. does, if emptiness is true, Si es if así, si eso nirvana existe, exists, si la and vacuidad like that, existe y if nirvana enlightenment existe exists, then y I podemos want llegar ahí y la somebody or iluminación myself existe, to myself, entonces yo quiero, somebody to prove me that I can actually walk these steps and reach it. yo Is it actually quiero reachable? Can I prove it probarlo to a myself? alguien o a mí So misma. this is why we use this ¿Cuáles logic, son and believe estos it or not, this pasos is en what el we are doing camino? in this Y and si es next process. posible de lograrlo. Y la lógica es eso, Can we go to the next eso slide? es lo que vamos a hacer en las lecciones Okay, siguientes. so basically, I think logically you already could guess that Yo pienso que this is de why you manera have lógica two ya main types of podéis valid adivinar perception. por And qué be careful, valid does tenemos not dos necessarily mean correct. tipos de It la means that percepción based on correcta the o válida. data you have Y in no tienes some que of the schools, pensar que la and percepción you will get válida es all the correcta. details. Don't worry. In some of the schools, Algunos, valid does not mean correct. en las distintas escuelas, esta Means explicación that puede ser diferente, your pero en conclusion algunas is based escuelas on the data. válida no You may not significa have correcta, significa all que the data, estás right? haciendo la So conclusión two basándote valid en, perceptions. One is en, direct en lo que perception, estás ну, viendo, суть por тема, ejemplo, pero a veces no non cure, tenemos and this todos. is used to Entonces, primero es test evident percepción válida reality directa, that can be perceived by non your zum six sema non giur, y se utiliza para sense percibir objetos awarenesses, evidentes con five sense nuestros organs and niveles, thoughts, right? con nuestros órganos Perception of your sensoriales, awareness of your thoughts. y incluido pensamientos. Direct means you do not rely on logic. You just Cinco like what? órganos Like I sensoriales más see it, nuestros pensamientos. and I don't have Directa you to prove me that this is a pen significa because this que is something estamos I can see viendo, with my eyes. By the way, when you will yo study puedo ver algo logic con mis and ojos. debates, I mean, Cuando when you vais a will use estudiar logic la in debate, lógica o debates y sense vais a organs is the usar only la thing that you lógica para cannot argue debatir, about with los another órganos person sensoriales because you es cannot la única confirm cosa que what no they are puedes seeing, debatir con otra listening, persona, porque tú no puedes hearing, probar lo que etc. estás viendo, You cannot really escuchando, be at this etcétera. point as a human being. You cannot be Tú really no in their skin puedes or in their shoes, let's say, right? estar dentro de esta persona So y this is direct o perception. ponerte en su lugar Everything else y saber lo que is está percibiendo. Es la either we percepción, cannot really perceive es la percepción or válida. we can use deductive Y valid las demás perception. cosas So use o no podemos logic to percibirlas perceive o hidden or deeply necesitamos hidden objects. usar Deductive valid la perception. lógica And para it is called hacer Jepak-Tema. las conclusiones. Necesitamos lógica And para ver hidden las cosas objects or hidden ocultas. reality is Kokure. Eso se llama And percepción válida deeply hidden deductiva. Se Shinto utiliza para Kokure. percibir objetos ocultos o profundamente ocultos. Shinto Kokyur. See if I missed anything. No, it's good. Voy a And it is probar important to si draw no me correct falta nada conclusions, aquí. right? Y es It muy does not importante automatically hacer mean if conclusiones you have correctas. logic, Eso no everything has significa logic. It is automáticamente illogical to si say there tienes are la people lógica, that do porque not have cualquier logic persona tiene lógica. because No logic es is lógico decir que the hay way personas que no our tienen mind lógica. functions. La The lógica issue es is el that modo you can como be funciona good nuestra or bad mente. in drawing these conclusions because you perceive the same reality. Tú puedes Oh, okay. hacerlo bien o mal, Let's estas put it in conclusiones different percibiendo la realidad
words. Mm, Imagine voy a Einstein. intentar decirlo He de was otra manera. perceiving basically the same Imagina a reality that other Einstein people were perceiving. que But he percibe la was able misma to realidad draw que los demás, completely different pero él era conclusions, right? capaz Because de of hacer how distintas sharp conclusiones, his ¿verdad? mind was. Y He took su the mente same era reality extremadamente and he fuerte. made all these cool theories that are still Él amazing vivía en la misma about realidad, the pero él, the reality. él tenía So varias in teorías this way you increíbles can know about logic and be y a normal entonces de human esta being, manera tú or puedes you saber can sobre la lógica y study this ser una logic persona normal y and corriente gradually y become puedes an estudiar Einstein. la lógica y And poco your a poco ability to llegar al see nivel de with Einstein your y third eye tu of your logic capacidad through the de ver things con tu that you tercer ojo, cannot es decir, la really lógica perceive with your sense a powers través de cosas que no will puedes become percibir better con and tus better. órganos sensoriales, You will be better and va, better in va a this. mejorar cada vez It más looks like y logic, vas boring. a mejorarte. You will be better and Parece, better bueno, because you will lógica, algo study aburrido, how your mind pero cada functions vez and te va a salir also mejor y how mejor you porque vas a allow estudiar cómo funciona tu these mente functions y to happen. también I mean, cómo how you tú kind of permites close your eyes to the funcionar de facts manera that incorrecta. what you think Y, is true may not be true. Like this por ejemplo, this case cuando with my has colleague who cerrado los just was ojos, estabas autistic, and I was pensando thinking he's que just evil. Or, for tú, example, yesterday we tú went pensaste to que es opera with correcto, por ejemplo, como Bill yo and con I. mi We compañero have seen Rigoletto, autista. Yo pensaba took it que es to algo show to you. antipático. Y ayer This is the main fuimos a character, ópera con Bill, Rigoletto, who was fuimos a ver a Rigoletto. jester Es un in personaje Poland, and principal. he's Era un payaso I have y, musical education also. I was y también tengo educación attending for 6 musical. years musical school. We 6 años didn't know at all estaba the yendo a la escuela de música story. I mean, I knew y no the opera. conocía la Verdi is historia. the composer, Y right? yo I knew it's escuché famous. sobre I've Verdi, seen sobre la ópera some arias y from this opera. I yo didn't sabía know que the es story, algo conocido. and the story actually is amazing. Escuché algunas And áreas, pero no conocía isn't esta about historia. logic, Y esta historia es increíble strange enough, y es right? sobre And la about lógica. karma, Parece extraño, ¿no? because this Y guy, sobre el karma. it's interesting. He is in Este black chico and on the red es muy background. interesante que And está vestido black en usually negro symbolizes sobre el fondo ignorance, and rojo. red is Normalmente often rojo related to anger, simboliza some kind of ignorancia stuff. And y this el is exactly rojo what it was about. también lo asociamos He con was enfado a person who had a y master, justamente era sobre eso. Eso era Duke. una persona And que Duke was horrible with women, he was changing them like every couple of days, was really not serious about these affairs. And this guy, entonces who was his la servant, historia basically, es que era he had his una public life persona and hidden life. noble que tenía And un in carácter public muy life, malo y he este chico was era su sirviente provoking y people, was tenía really dos vidas, nasty with como them, la was vida helping his oculta master to be la- dishonest with women. y And tenía un so comportamiento you muy can imagine, provocativo since he was en la great, vida right? pública, Then muy se the day come, enfadaba con la and he had his gente, private life. mintiendo He a la had his gente. daughter, very Eh, beautiful, ha very young. llegado un día Her y mom también tenía died una like chica long muy time ago, guapa. and Su he madre was taking murió care of her, but because of his y él social cuidaba image, a la did not niña. want to show to anybody because he was thinking, Y okay, they will hurt her. para crear And una buena guess what imagen, happens? The Duke sees by chance his daughter, y él no and quería que she le hagan falls in love with el him. daño. The Duke says, "Oh my God, love you so much. We will get Y married." Blah blah blah. entonces Uh, es
she believes vi su secret from hija her father, y and se enamoró de ella, people quería who were casarse con deceived ella by and laughed at y by this gesture by esconderla Blonde de su padre. Rigoletto, they Y decide to steal la his daughter gente, from him. ah, They were thinking that la she is gente not actually his engañada daughter, para but este his payaso lover. han So decidido they steal her, bring robar to a the Duke, esta and then, of chica course, porque pensaba que no es everything su happens, right? hija y su So amante o algo así. she stays with the Duke, and Entonces, he realizes and he esta decides chica queda to kill the con Duke. el duque, So first he was pero decide messing de matarlo. around and creating, helping the Duke to create all this uh, stories with women, all these affairs, and Al his daughter principio estaba suffering, right? ayudando Then al he duque decides he does not todas get estas, pensar that todas estas maybe I should stop it, historias right? con las Maybe I mujeres suffered enough, and y luego se da cuenta I'm que creating puede que no tengo razón, tengo que these pararme seeds for my porque estoy sufriendo. close Puede family, ser right? que He estoy thinks, creando okay, demasiado the Duke is sufrimiento. evil, and I need to kill him to stop this altogether. Necesito, He finds a man, necesito matar a este a duque swordman, who porque is hace happy to muchas kill cosas for money, malas gives y him 50% busca in a un advance, hombre and que the está man de acuerdo matarlo invites the Duke por to el his dinero house because y él le da la he mitad has this por swordman. The adelantado killer has a sister who was y kind of seducing, esta strangers, persona and le then pide que it was easy for invite him to kill. al duque The a su sister falls casa in love with the Duke y because he is esta persona he's que quería attractive, and matar al duque tenía una talkative, hermana que tenía que seducir, and sings que very tenía nicely que seducirle, in the pero opera. lo So, que and pasa es que the su sister talks him hermana out of se killing the enamora Duke. del duque She says, no, y no, he's young, entonces he's handsome, la I love hermana him, kill somebody intenta else. de And convencer meanwhile, the a su hermano daughter of que this no mate al jester, duque. of this Y a este of momento, la Rigoletto, hija de este she has payaso, to Rigoletto, escape. She already lost her honor, lost her everything, but ya ha Rigoletto wants to perdido hide todo, her in another city, perdido and he su says, you walk as a virginidad man to y another city. You quiere change your huirse, pero Rigoletto appearance and quiere you go to Verona. And she esconderla en knocks otra at the ciudad. door of Le this dice, people, this tienes killer que and ir a his Verona, sister. tienes que And esconderte. Y the entonces sister ella says, yeah, okay, I viene a understand. You la took already casa the money. Then kill the first person who de la will hermana knock y de at the este door. matador. Y, And he y la kills hermana dice, her bueno, tú has instead of the Duke. recibido dinero ya, entonces And gives the mata a body la primera to persona the que clone, viene en to the nuestra casa. jester, to Rigoletto, Entonces él to mata drop a in esta water. chica And in the y middle of the river, da he el decides cuerpo to al open Rigoletto para que lo tire al the río savannah, and he sees that y, it's his daughter. And y it's él horrible, horrible, very decide beautiful. a The story is just abrir horrible. el But paquete y ve que es su uh, hija. Una very historia powerful horrible, because the pero only muy person who was poderosa, really evil porque there, who was thinking to, who was hating, única who was persona que era wanted to realmente kill, right? If mala something goes wrong, y que was quería Rigoletto matar, actually. si algo Ignorance va a and anger, volverse right? mal, era Rigoletto. Black and Ignorancia y red. enojo, negro And y rojo. Duke, yeah, he was not a nice guy, but he El was never duque no era thinking to buena kill anybody persona, at the very pero least. So probably no, he will have nunca issues in pensaba his de relationship matar a nadie. later on, Puede but ser que tenía definitely algún he did problema not en deserve las to be dead. relaciones, pero So, and this is how, I mean, no, it's an extreme él no example, merecía but actually this is ser how we matado. think. We Entonces es think un that ejemplo if we extremal, will pero change es como something estamos physically in this pensando reality, sobre like
la realidad, pensamos si vamos a it cambiar will alguna work. cosa But the física, only thing that we should entonces work eso va a on funcionar. is our seeds, Y right? la What we única plant. cosa And it que does not mean sobre cual that you tenemos should que not trabajar stop son bad las behavior semillas or que estamos plantando. you Y eso you no should significa que go tenemos que to parar the doctor if you are nuestras sick. acciones malas. You should try Tenemos to que ir improve your a ver el relationship with your doctor husband and si not just no uh, estamos bien. Tenemos que doing intentar something and mejorar nuestras waiting for something to relaciones. change. You should do all the things that you think Sí, will work tenemos que because hacer las cosas. these are also your seeds, right? If you are not doing things that you think should work, then you're Necesitamos hacer planting las cosas que opposite pensamos seeds que that funcionan, you basically ignore pero opportunities básicamente to be healed or si to no improve your hacemos relationship. If you're nada, serious, you should do both. Do things that you think will help estamos and plantando plant otras seeds. semillas, estamos perdiendo las oportunidades. Okay, Por eso that was. necesitamos plantar las semillas y I don't hacer know. Can las we acciones, las show dos a cosas. picture? We were Y dressed up ahora really quiero nicely enseñar yesterday. otra imagen. I was thinking maybe we can see Estuvimos tan we can guapos have a ayer picture. Okay, y yo we pensé, have you will see us in our no tenemos que outfits hacer la yesterday because foto Bill he loves to dress up and para loves enseñaros. tuxedos and A Bill stuff le like that. encanta So I bet vestirse we will be bien, going arreglarse. because we had to buy this summer some outfits for the weddings. So we have to go to Hemos operas now. You see. comprado Okay. algunos So trajes muy bonitos para ir a la boda, así let me see que where I was. tenemos trajes para ir a la ópera. Oh, here is the Vamos a picture ver lo coming. que tenemos aquí. Us dressed up for the opera. Es eso, Okay. una foto donde So estamos muy arreglados para ir a la let's ópera. go to the next question. Vamos a ver la pregunta And siguiente. you probably forgot because it was long time ago, Puede ser que yesterday, lo habéis but the olvidado very first book was ayer, eso era by ayer, Master Dignaga, pero el primer and it libro, was commentary on valid perception, and then eso was era Master Dharmakirti's de commentary maestro on it, right? Dignaga, And comentario sobre la companion, percepción right? válida, y luego So, and maestro this Dharmakirti very con old su text of Master comentario sobre este Dignaga libro. has an Y el opening maestro statement. Dignaga Every tiene Buddhist book has text. an opening statement, and actually, I was Cualquier libro previously I was tiene like, okay, una that's not afirmación interesting. I inicial will go to the main y stuff, and now I really antes yo read these pensé opening que no statements es because interesante, voy usually a leer el they have some contenido, secret in it, pero ahora someone is yo hidden, sé and also cómo you son can importantes judge estas about the afirmaciones subject iniciales of the porque hay book because secretos escondidos que the incluso author is bowing tú down to some holy puedes, beings, and puedes tener depending ya on the una subject, idea they will de qué bow to está different holy hablando en el beings. libro. Like if they Y bow down ahí to el Manjushri, autor okay, that will be the book se about inclina ante seres emptiness, probably, sagrados maybe y logic. If they bow down puede to, inclinarse sobre Manjushri I don't know, who else, antes de Manjushri Maitreya will be probably about Bodhisattva something, o activities, right? antes de So it Manjushri, depends y on eso the significa que el subject. libro And va a here ser the sobre opening actually is pretty bodhisattvas y sexy sus acciones. because Y aquí it is written, I bow es down to algo, the one who hay turned una correct, afirmación who inicial muy helps all chula beings, que dice, the me teacher, inclino ante the one aquel que who se ha went to vuelto bliss, correcto, quien and to ayuda our a todos los protector. seres, el Tsemar maestro, Gyurpat aquel que ha Prolapan alcanzado la dicha Shepa, y nuestro Hun protector. Padeshi Kyopla Chaktselo. And it is called Chuja, by the way, in Tibetan, this part Eso where se they llama bow chuja down. en tibetano, esta And so parte donde what se does inclina. this mean? It's ¿Qué significa eso? pretty strange, right? Es Someone bastante who turned correct, extraño then helps a all alguien beings, the que teacher, se ha the one vuelto who went to bliss, and our correcto, protector. And que se ha honestly, vuelto correcto y these que ha are ido coded a la qualities dicha of an enlightened being
means we will talk ¿Qué more significa about todo it eso? during next Esas classes. son las calidades de Very seres full subject. iluminados y vamos a hablar sobre eso en Because las clases first, do I siguientes. want to become Es this un being, right? tópico This is the muy path to become this guay being. Like, do I want to buy it porque on the first, al in principio the first, yo quiero on llegar the a first ser un place? ser iluminado y hay un And camino como llegar a ser. Also, what is coded here Y is también lo que están the diciendo path, how aquí you become es it. que Uh, el camino, it does not cómo look like llegas that, a but be ser with me. You will este hear it in the next classes. ser So the iluminado, cool thing aunque here in no the very parece first así. phrase is the one who turned correct. Una cosa buena es que And en la it primera means that frase, he wasn't before, right? aquel que se ha It means vuelto correcto he bows significa down here que no ha sido to the Buddha, right? así antes. And he says Así que él not se that inclina he was like ante de Buda y dice evergreen Buddha. He was a normal being, a human, que era and una he persona became normal, correct. un Very ser good news. humano y ha If llegado you a think that ser you want to become it. correcto. Es una And buena noticia. he lists Si the también five piensas que major quieres elements of llegar a an ser un Buda. enlightened being, or Y five él major elements enumera of this 5 statement. elementos First, principales de esta he became afirmación. a person Primero, with valid aquellos que perception. se han convertido I mean, en he uno is con la always, percepción he válida. has always correct perception. Él By the siempre way, very tiene interesting that percepción his correcta perception y válida. Es muy is interesante que not su uh, percepción based no, on memories. no está He does basada not rely on memories at all. en su An memoria. enlightened being Él no se at the basa en la same time memoria has access para to nada. every single Ser moment iluminado and si every single tiene alcance spot of reality. a cualquier momento de And they nuestra have very realidad, interesting cualquier punto things de going nuestra on with realidad. their sense organs because they can see not only with their eyes but with Ocurren other cosas muy parts interesantes of their con bodies also. sus It's not like they do not órganos function like sensoriales. humans at all. Ellos no And funcionan como la gente normal. Pueden ver it is con called distintas Tsema partes de Kievo, sus somebody cuerpos. Y who eso se has llama this Sema correct Kievo, perception. alguien que And not only tiene valid in esta this case, but also percepción correct. válida. His perception is correct, not No only solo valid. correcta, pero válida. The second part Su is percepción no he solo wants correcta, to pero help también every válida. living being. Segunda So parte, he have this great aquel que compassion desea el bien that para los actually seres makes vivos, him él tiene automatically help every esta living being. gran compasión Long que le story, transforma lots of details after. o que le Third ayuda thing, he is the teacher. I mean, a he ayudar a wants to los help every demás. living Tercero, being, el he teaches maestro. them. This is what he can do. Él es He or maestro. she, Eso by the way. significa que él quiere ayudar a los It's demás another y subject. enseña. But Él o an ella, enlightened being un ser iluminado, seem to have gender, parece, but actually they parece can tener un género, they pero en possess la both realidad, genders, to put it shortly. Uh, en la realidad those who've tiene gone to dos bliss. géneros, femenino y So masculino, they Buddhas, propiedades de dos géneros. are in total bliss. They stop Aquel all mental que ha illusions, alcanzado la dicha, and the thing that es left is decir, bliss. Buda So ha they parado experience it, todas right? las And aflicciones mentales y they todo lo were not que like that está before. percibiendo And they es la reached the dicha, point they vive experience en la this dicha, bliss. And he's pero our antes protector. no era así y luego lo So han this alcanzado esta is experiencia y también es el protector, nuestro protector. the last question of this class. Es la I think última I can pregunta take de esta a clase couple questions, and y if you don't yo have creo que puede questions, contestar then algunas preguntas we si will see each lo other in 1 week tenemos en on el chat. Saturday, same time, Y si no 7 tenéis p.m. preguntas, vamos a European vernos time, dentro de una 8 semana, p.m. Kiev time, el sábado, and a las in Chicago it 7 will a be la hora de Madrid 12 p.m. So Arizona, y it's a 10 las a.m. 12 en Chicago. If you have questions, you can write 10 en down right Arizona. now.
Si tenéis And I algunas just want preguntas, to podéis summarize what we have escribirlas. done today. You have Y learned yo about quiero different únicamente levels of reality hacer la and about the fact conclusión. that different Hoy levels hemos aprendido tres can be niveles de la perceived realidad by y using que different means, distintos niveles and some pueden of levels ser are percibidos unreachable for con humans, like for example, medios subtle work of diferentes. karma. We Algunos cannot niveles see it no and we son, cannot use our logic. no We podemos have to llegar en rely algunos on niveles statements siendo of seres enlightened beings that they humanos. have left. No podemos usar And la we have them. lógica. For example, there is a book, Tenemos All que Kinds of Karma. It's a creer a sutra los seres where sagrados y Buddha lo Shakyamuni que himself, dicen. Y hay libros como where Buddha todos Shakyamuni tipos himself de karma, por describes ejemplo, karmic correlations, donde Buda and Shakyamuni está also describiendo correlaciones other books kármicas. Y también it tenemos otros libros it is available in que son, Diamond Cutter Press in son English accesibles, as an ebook so far, or if you los podemos comprar. are subscribed to Schwann Tower, this book will Si come for estás you one of the first inscrito ones. en Two la subscribers, torre de they print Xuanzang, these books vas a and recibir este they libro. provide in Lo English. están imprimiendo In y mandando Ukrainian, libros en we have inglés. published recently. It does exist in En Ukrainian. ucraniano, hace poco que And in hemos Russian, traducido the publishing house este libro. AST También also is existe en selling ruso. under slightly another name, but it does exist. So this is the book where you can see the karmic Han correlations. cambiado el There are nombre, some more pero igual sutras, existe en ruso. but Y entonces, en basically este libro this is where you podéis can ver find it. correlaciones And there are y different levels of reality. podéis encontrarlas en Levels of algunas reality. sutras For que hay some of them, you distintos need to niveles use de la logic realidad. to see them with your eyes Para of the algunos logic. tenemos que usar la And lógica then you para can verlos, trust para and percibirlos. really use the Y airtight logic también to puedes prove something. confiar Most of problems we have si are usas la because we lógica have para lousy probar algo. deduction capacities La mayoría de and we problemas draw que incorrect tenemos conclusions. es porque And no tenemos esta you don't have to habilidad de be that way. deducir y I don't hacer have to be buenas that way. You can conclusiones. study Hacemos conclusiones and erróneas, become pero no Einsteins in logic, necesitamos and ser así. then Podemos with estudiar la good chance lógica y llegar a ser como there is Einstein. Y 100% if tenemos you esta walk the path oportunidad. that you will become a Y si vais Tseva a Kiebu, ir por este Tsema camino, Kiebu, a person vas a who llegar a became Tseba correct, Kievo, who una persona acquired que, the correct que ha perception alcanzado, and correct que ha valid, alcanzado accurate la perception. percepción válida, Okay. Oh, thank válida you y very correcta. much. You have the links Muchas if gracias a you todo el wanted mundo. Aquí tenéis en the el links, chat so you enlaces can donde have them podéis in your chat, and we will put these links ver y in your comprar Telegram chats estos and libros, supongo. Y maybe on también YouTube vamos a also, right? publicar estos enlaces In the comments. en el Telegram, And on the quizás en platform, you will YouTube have all these links, so please don't worry. y en la Thank plataforma. you for Vais coming. a tener todos Close your estos eyes. enlaces, no os preocupéis. Y ahora vamos a cerrar los ojos. Okay. Todavía no es el fin. Close your eyes and Cierra tus ojos think about the y fact that you piensa spent 1 hour today. It was fast. sobre el hecho que has pasado To study una this hora material. hoy And today is not estudiando difficult. There will be a bit estos more of conocimientos. complexity later on. No era tan And complicado hoy. dedicate every moment that you spend here Vais a tener lecciones más to complicadas después y dedica understand cada these things momento better que has and pasado to aquí practice a better comprender till you become mejor this estos conocimientos, Tsema Kiebo, practicar a mejor person who y became llegar totally a ser correct, este Tsema Kiebo, una persona con la percepción who is válida, helping living beings, all living que beings, ayuda who is a teaching, los who is seres vivos, a protecting, todos los seres who is vivos, in bliss, and all que of that. enseña a todos los seres vivos, les protege y Go back to vive your en la dicha. breathing, open your eyes,
Have a great Y puedes volver a tu day or respiración y rest of abrir the tus day and ojos see you on y Saturday. os deseo Thank you, buen all the día y translators, nos all the veremos el sábado. students, Muchas all gracias a the todos los traductores, todos technical specialists, estudiantes, ACI a team, nuestro equipo técnico all the volunteers. y a Thank you so nuestro much. Without equipo you, de we ACI y cannot todos do any voluntarios. classes. Muchas gracias, porque See you. yo no Bye. podría hacer esta clase sin vosotros. Nos veremos. Adiós.